अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे और आपका वक़्त बड़ा अच्छा गुज़र रहा है। मैं एम्स्टर्डम में थी, कुछ घर के लिए मैंने प्लांट्स लेने थे, तो वो शॉपिंग भी मैं कर रही थी और उसके साथ-साथ मैंने कहा कि चलें मैं कुछ शूट कर लेती हूँ और मुझे अपनी वीडियो में उसको इस्तेमाल कर लूँगी उन क्लिप्स को। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसमें ये टॉपिक है कि जब कोई शख़्स किसी से मशवरा लेता है या किसी थेरेपी में जाता है अपने मसाइल को हल करने के लिए, तो 1 या 2 सेशंस के बाद मेजॉरिटी जो है वो भाग जाती है। या 1 या 2 दफ़ा अगर आप उसके साथ किसी के साथ सिटिंग करते हैं, वो थेरेपी ना भी हो, वैसे किसी के साथ सलाह-मशवरे वाला हो और आप उसको बहुत ऑनेस्टली हेल्प हेल्प आउट करते हैं, तो क्या वजह है कि वो उसके बाद उस मसले को जब आप अनफ़ोल्ड करते हैं, खोलते हैं सही तरह से और उसको बताते हैं कि यहाँ-यहाँ गलती है, उसके बाद वो शख़्स का मसला वहीं का वहीं होता है, लेकिन वो दोबारा आपके पास मशवरा लेने नहीं आता। तो उसकी क्या वजह होती है? हर शख़्स ये चाहता तो है कि उसके मसले जल्दी-जल्दी हल होते चले जाएँ और वो बिल्कुल हल्का-फुल्का होकर घूमे। लेकिन क्या वजह है कि वो ऐसा नहीं करता और क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से वो इतना रेज़िस्ट करता है? तो थेरेपी में या मशवरा लेने में दोबारा आगे नहीं आता जब आप उसको सच्चाई बताते हैं। उसके पीछे क्या वजह होती है? उसके पीछे वजह होती है ईगो की। ईगो जो होती है ना वो सेफ ज़ोन में रहना चाहती होती है। उसने ये जो अपने ऊपर एक पर्सोना चढ़ाया होता है, गिलाफ चढ़ाया होता है, उसकी वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट फ़ील करती है। जो लोग गुस्से में रहते हैं कि हमसे कोई बात ना करे वरना उनकी असलियत का पता चल जाएगा, या कुछ लोगों ने मज़लूमियत का भी लिबादा ओढ़ा होता है और उसकी वजह से उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल रहे होते हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट करना उनके लिए वो बड़ा मुश्किल होता है। जो लोग किसी दूसरे की बात नहीं सुनते, उनके लिए ये चीज़ एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होती है कि हम किसी की बात क्यों नहीं सुनते, या अगर किसी को ये मसला होता है कि मेरी बात कोई नहीं सुनता, मेरा एहसास कोई नहीं करता, तो डेप्थ में जाना कि क्या वजह है कि आपने लोगों को खुद से दूर किया हुआ है। ये चीज़ एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होती है और ईगो के लिए ख़तरे का अलार्म होती है, जिसकी वजह से ईगो कहती है कि नहीं जो मैं सेफ ज़ोन में जा रही हूँ ना, मुझे ऐसे ही रहना है, जिसकी वजह से लोग अमूमन जो हैं वो फिर कतराते हैं, जिसके कि हमें कोई कन्फ्रंट करेगा, हमसे कोई बात करेगा। तो चंद सीधा-सीधा बातें होती हैं जिसकी वजह से लोग मशवरा लेने को कंटिन्यू नहीं रखते। अगर कहीं थेरेपी ले रहे हैं तो उनको चाहे पूरा घर कह रहा हो कि अब थेरेपी के लिए जाना है, वो कहता है मैंने नहीं जाना। क्या वजह होती है? सबसे पहले वजह तो ये होती है, आपको बताया कि ईगो जो है वो सेफ ज़ोन में रहना चाहती होती है। वो लोग इतने अनविलिंग होते हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आईना देख सकें और आईना देख सकें कि गलती कहाँ पर है। जब भी आप शिकायत करते हैं कि आपके साथ ज़ुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, तो कहीं न कहीं आपने भी उसको उसमें कंट्रीब्यूट ज़रूर किया है, जिसकी वजह से ज़ुल्म और ज़्यादती करने वाले को वो स्पेस मिली है। अगर आप स्ट्रॉन्ग होते, आप डिसीजन पावर रखते होते, तो अगला बंदा जो है वो स्पेस उसको ना मिलती। जब आप किसी को मुकम्मल स्पेस देंगे और बाद में शिकायत भी करेंगे, वही है ना कि अगर आपने घर में दरवाज़ा नहीं लगाया हुआ और फिर आप शिकायत करें कि हर कोई अंदर आता जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों में ये आईना देखने की हिम्मत नहीं होती, वो ईगो जो होती है ना इतनी जल्दी खुद को ख़तरे में महसूस करती है कि वो कहती है कि नहीं, 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 यहाँ पे तो मुझे कन्फ्रंट किया जा रहा है, मैंने यहाँ पे नहीं रहना, मैं बहुत अनईज़ी हूँ। फिर उसके बाद ये है, डिनायल एक बहुत बड़ी चीज़ है। लोग समझते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम हमेशा जिसको प्रॉब्लम होती है, उसके अंदर उसकी ज़ात को प्रॉब्लम हो रही है। अगर वो कहता है कि उसके अमूमन लोगों में ये चीज़ होती है कि फ़लाँ को चेंज होना चाहिए, मैं कैसे चेंज हो रहा हूँ ये कंसर्न नहीं होता। लेकिन जब उनको ये पता चलता है ना कि नहीं, चेंज तो आपने खुद होना है। आपका आपने खुद प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने हैं, आपने अपनी लाइफ़ का स्टीयरिंग खुद सँभालना है। वो फिर बहुत मुश्किल होता है कि मैं कैसे? वो एक एक्सेप्टेंस जो होती है वो इतना बड़ा स्टेप होता है, जो अमूमन फर्स्ट या सेकंड टाइम जब कोई बात करता है या किसी से कोई बहुत कॉन्फिडेंस में आकर अगर अपनी दिल की बात करता है और अगला बंदा उसको बहुत ऑनेस्टली बताता है कि यहाँ पर ये गलती हो रही है, यहाँ पर तुमने असर्टिव होना है, यहाँ पे तुम इस तरह विक्टिम के रोल में ये बेनिफिट्स लेते जा रहे हो।
وہ چیزیں ایکسیپٹ کرنا بڑی مشکل ہوتی ہیں ایگو کے لیے، اور وہ بندہ خود کو انتہائی انسیف فیل کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو لوگ ان کو کنفرنٹ کرتے ہیں ان سے بھی دور بھاگتے ہیں، اور چاہے جتنی بھی کوئی مسئلے بنے ہوئے ہیں اور ڈاکٹرز نے بھی ان کو ریکمینڈ کیا ہو، گھر والے بھی، فیملی ممبرز بھی اس کو کہیں کہ تھیراپی کے لیے جاؤ، وہ کہے گا میں نے نہیں جانا، کیونکہ اس کی ایگو جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ رزسٹنس دے رہی ہوتی ہے کہ نہیں نہیں میں انسیف ہوں، میں انسیف ہوں۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ سڈن چینج مانگتے ہیں، اگر ان کے حالات 10 سال سے تبدیل نہیں ہوئے یا 10 سالوں میں اتنے خراب ہو گئے ہیں، تو وہ کم از کم 10 مہینے تو خود کو دیں چینج ہونے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں 10 دن ہو گئے ہیں ابھی تک چینج نہیں ہوا۔ تو کچھ لوگ اتنے بے صبر ہوتے ہیں، صبرے ہوتے ہیں کہ وہ چینج کو ایکسیپٹ چاہتے ہیں کہ جلدی سے ہو جائے، اور تھوڑا سا اس میں ٹائم لگنا ہے، یہ ایکسیپٹ کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ جب ہم لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں نا تو ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جب آپ نے خود یہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں نا، اسٹیپس کرنے ہوتے ہیں، تو یہ واقعی مشکل ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اس کے علاوہ اتنے اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، اتنے اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، ان کو جب بتایا جاتا ہے نا کہ پرابلم یہاں پر ہے، وہ کہتے ہیں بس بس مجھے پتہ چل گیا، اب میں خود ہی چلا جاؤں گا۔ اب ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیسے آپ خود ہی چلے جائیں گے، آپ نے راستہ جو ہے وہ دیکھنا ہے، اس راستے پہ چلنا کیسے ہے وہ بھی سیکھنا ہے، بار بار واپسی نہ ہو، بار بار آپ کا ڈاؤن فال نہ ہو۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہی بہت کوئک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس ہمیں پتہ چل گیا، ہمیں سمجھ آ گیا، ہمیں اب ضرورت ہی نہیں ہے تارا۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ انہی مسائل میں ہمیشہ گھرے رہتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، اس کے علاوہ یہ وجہ بھی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز جو ہوتی ہیں وہ بہت نان ریئلسٹک ہوتی ہیں کہ ساری دنیا تبدیل ہو جائے، ہم تبدیل نہ ہوں، یا کچھ لوگوں نے اپنے آپ کے لیے وہ والی ریسٹرکشنز بنائی ہوتی ہیں، جیسے نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، کہ یہ چیزیں ہوں گی تو ہم اپنی لائف میں پریکٹیکل چینج لائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کریئر چوائسز میں بہت سارے لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں کوئی اچھی جاب ہی نہیں مل رہی۔ تب تک جو اگر آپ کے پاس سورس آف انکم نہیں ہے تو آپ کوئی نہ کوئی جاب ضرور کر لیں تاکہ آپ کی آمدن کہیں سے تو آنا شروع ہو، اور درمیان میں آپ دیکھتے رہیں کہ آپ کی ریکوائرمنٹس کے مطابق کون سی جاب ہوتی ہے، یا اگر اس کے مطابق آپ نے کچھ اسٹڈی کرنی ہے تو آپ وہ کریں۔ تو بہت سارے لوگوں کی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، اور وہ بہت سارے لوگ تو اس انتظار میں آپ نے دیکھا ہوگا بیٹھے ہوتے ہیں، لاٹری خرید کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ایک دن ہم نے امیر ہو جانا ہے، یا بہت سارا پیسہ جو ہوتا ہے وہ کرپٹو کرنسی میں لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میرے کچھ ویورز اس بات سے اختلاف بھی کریں لیکن میرے خیال میں، میرا یہ ذاتی طور پہ خیال ہے کہ جو لوگ لاٹریز پہ بلیو کرتے ہیں وہ بہت اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں۔ اگر آپ بہتر کریں کہ اپنے آپ کو ایک لاٹری سمجھ لیں اور اس پہ کو آپ انویسٹ کریں اور اس کو آپ ڈیولپ کریں، اپنے آپ کو لرن کروائیں، چیزیں سیکھیں، اپنے اوپر خرچ کریں تاکہ آپ کا مائنڈ اتنا ڈیولپ ہو، آپ کسی جسے کہتے ہیں نا غیبی امداد کے ہر وقت منتظر نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد فرماتے ہیں جو اپنی مدد خود کرتے ہیں، جو ہمت کرتے ہیں، حوصلہ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ حالات کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو خود بھی چینج ہونا ہوگا، اور تھیراپی میں آپ کو یہی چیز سکھائی جاتی ہے کہ آپ نے چینج کیسے ہونا ہے۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ محنت کرنی ہے، ہمت کرنی ہے، اور یہ والی منزل حاصل کر لینی ہے، لیکن محنت کرنے کے لیے انرجی کیسے لانی ہے، محنت کرنے کے لیے آپ کون سے سورسز ہوتے ہیں۔ ہر بندے کا الگ سورس آف انرجی ہوتا ہے، آپ کا سورس آف انرجی کیا ہے، اس کو آپ نے کیسے سرچ آؤٹ کرنا ہے۔ اور بہت سارے لوگ، ان کے لیے یہ چیز بہت پینفل ہوتی ہے ایکسیپٹ کرنا کہ انہوں نے چینج ہونا ہے، دوسرے لوگوں نے چینج نہیں ہونا۔ یہ چیز اتنے وہ حیران ہوتے ہیں، لوگ اتنے حیران ہوتے ہیں کہ ہم نے ہی چینج ہونا ہے، ہم نے ہی چینج ہونا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، دوسرے نے چینج نہیں ہونا۔ خاص طور پہ جو میاں بیوی کے کیسز آتے ہیں نا، جھگڑوں کے، ان کی آپس میں نہیں بنتی، یا ہسبینڈ جو ہے وہ ابیوسو ہے، یا جو وائف ہے وہ ڈس اوبیڈینٹ ہے، تو ان کیسز میں یہ چیز بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے۔ جب
रियलाइज़ करवाया जाता है कि कहाँ आपकी गलती है, किस तरह आप दूसरे का नेगेटिव बिहेवियर जो है उसको फ़ीड कर रहे होते हैं, किस तरह आप नेगेटिविटी जो है उसको दाना पानी डालते रहते हैं और वो फलती-फूलती रहती है। आप कैसे नेगेटिविटी को दाना पाना पानी दाना पाना दा दाना पानी देने से आप खुद को रोकें और सबसे पहले देखें कि नेगेटिविटी जो है वो किन बातों से ट्रिगर हो रही है। उन चीज़ों को कैसे रोकना है। ये एक लर्निंग प्रोसेस होता है और इसमें ईगो भी आपको मुसलसल रोक रही होती है, जिसमें आपकी जो है माइंड और बॉडी और सोल और ये सारा कुछ ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं शुरू में बहुत ज़्यादा। उनको रिलैक्स करना, उनको समझाना सबसे पहले कि ये हमारे लिए बेहतर है, हमने ये चीज़ सीखनी है। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है और हर कोई इस प्रोसेस को नहीं सह सकता। यही वजह है कि बहुत सारे लोग आप उनको बहुत अच्छे मशवरे देते हैं, वो आपसे बेज़ार होना शुरू हो जाएँगे। दोबारा मैं वही वाली बात रिपीट करूँगी कि उनको डॉक्टर्स भी कहते हैं, उनको फैमिली मेंबर्स भी कहते हैं कि आपने थेरेपी में जाना है। वो 2 या 3 सेशंस के बाद नहीं जाते, क्योंकि वो कन्फ्रंट होना शुरू हो जाते हैं और वो बहुत बुरी तरह से अनईज़ी होते हैं। और अक्सर तो ये वाली बात भी कहते सुनाई देती है कि ये थेरेपिस्ट को मेरा मसला समझ ही नहीं आया। जबकि मसला ये होता है कि उनकी ईगो जो होती है वो इतनी डिफेंसिव हुई हुई होती है, जो कहती है ना ना, आई एम ऑलवेज राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे साथ हमदर्दी करो और बस जो दूसरे लोग हैं ना उनको तब्दील कर दो, किसी तरह से भी तब्दील कर दो, जो कि ये बहुत अनरियलिस्टिक अप्रोच है। तो साथियों, आज की वीडियो बस इतनी ही थी। आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आप डिफरेंट टॉपिक्स आपके पास कुछ टॉपिक्स हों जिन पे आप चाहते हैं कि मैं बात करूं और आप लोगों को आपके सवालों के जवाब दूं, तो प्लीज़ वो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ बिकॉज़ यू आर प्रीशियस। रिमेंबर मी एंड माय स्वीट फैमिली इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।